Pangatlo, eto pa, mas solid to. Mas natatawa na rin naman ako talaga totally. Aasarin nyo ako na, sasabihan nyo ako na lamok, 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 la 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 lamok, 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 la 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 lamok, 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 la 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 lamok. Ako'y nakatingin ulit sa salamin, di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa, di ko sinasadya, kung ba't ako ngayon'y pinagpala. You don't have the look. Kanta na lang tayo ng la 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 lamok, 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 la 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 lamok. Atay.